पाउडरी किते बट की टेंट कर देती है, काले किते उहदे ते वीडियो पा देती है, जट के साथ तमीज़ से बात करो। यार मेरी गल सुनो, यार दोस्त ने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ यार दोस्त, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾत ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ यार दोस्त ने भी लिमिट रख के गल करनी होंदी तो फिर वो यारी नहीं होंदी। ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसे सिस्टम नहीं हो सकता। अब ये तो कोई बंदा रिकॉर्डिंग लगा के भी चला सकता है आईडी, भी एक बंदा सामने नहीं आ रहा, उसने हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग लगाई हो, तो ये कन्फर्म काम किया जाता है। वरना एवं तो पूरी टिकटॉक में बैन कर देवे। बताए ना, आपके नाम की वेरीफाई आईडी कोई कैसे बैन करा सकता है? एक बात है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि ये कोई कन्फर्म गेम कोई डालता है तो सिस्टम होता है, ऐसे थोड़ी ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। तो उसने किसी को ना किसी की एजेंसी से कोई मसला हो सकता है, पक्की बात है। अब ये आईडी एजेंसी में नहीं है तो फिर ये बैन होनी चाहिए थी सबसे पहले। मैं किसी की उसकी एजेंसी में जाता हूँ, पता नहीं फलानी एजेंसी वाला कुछ रिपोर्ट मारता हो, फलानी फिर एजेंसी वाला मारता हो फलानी, ये तो कोई पता नहीं। इनके अपने चक्कर में अगले बंदे का नुकसान होता है, ठीक है। किसी से छीनने से बेहतर है, किसी से जंग करने से बेहतर है अल्लाह से मांगे, अल्लाह अता करेगा आपको। तो जो अल्लाह ताला है वो तो आपको पता है सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा हर के लिए। तो मैंने इस चीज़ की समझ नहीं आ रही भी थोड़े के क्वेश्चन है इत्थे तो मैं मास्क भी नहीं लाया यार। लोगों ने दिमाग कम करते हैं यार, तुसी भी कम करते होना थोड़ा दिमाग। एक चीज़ का मास्क नहीं लाया है, तुसी कैमरे ते आके बह रहे हो, आईडी बची है थोड़ी, ठीक है। तो एक तो तुसी सामने भी नहीं है, थोड़ा नाम भी नहीं है, थोड़ी पिक्चर है बस खाली, वो भी अख नज़र आ रही है तो वो बैन होगी ताड़ी। व्हाट इज दिस? सोचो ना यार, चीज़ सोचने वाली है, ज़हन जमान वाली गल है। शाह जी वेलकम। ज़हन जमान वाली गल है कि नहीं, दसो ना मैनू। ये नहीं बैन हुई आईडी, चलो ये रह गई, इनू करा करू दिओ तो चल सानू समझ लग जाए भी है ना साढ़े जी मसला है, कोई वादा घाटा है, असी चलो साइड ते तो हो जाइए प्रॉपर। चलो जेड़ा भी कर रहा है, चाहे कोई यार कर रहा है, चाहे सज्जन कर रहा है, कोई दुश्मन कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक का रूल है, टिकटॉक को भी बैन करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए भाई, समझ आ गई। एडी हाई सर्विस जी है ना, ये ना दो, अच्छी गल नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं होती यार। जो भी कर रहा है, मुझे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मुझे किसी का पता है और ना मुझे किसी ने कोई बताया भाई, मैं वैसे ही एक गल कर रहा, जो भी है भावें मेरा दुश्मन ही है कोई, मैं किसी से दब्बा दुब्बा नहीं ला रहा भी है ना, उसने किया होगा, उसने किया होगा, लीडर ने पता नहीं किसके खिलाफ किया, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की है। वैसे आप लोगों को इस चीज़ की समझ और नॉलेज होनी चाहिए भी इस आईडी को बैन होना चाहिए था जिस पे मैं कैमरे पे बैठता हूँ। एजेंसी वाली आईडी ही क्यों बैन हुई? देखिए ना, फिर एजेंसी वाली ही आईडी क्यों बैन हुई है? तो लिहाजा मेरे हिसाब से मुझे एजेंसी जो है ना ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ये डिसीजन किया है। तो अगर कोई है ऐसा बंदा कि मैं कोई गारंटी उठाता है तो उसके साथ हम चल लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा जो है ना मुझे नहीं लगता। जे असी पानी च डुबना ही है तो फिर असी अपने सिर से डुब के मरांगे, फिर असी किसी के सहारे क्यों डुबीए? ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ। ਤੇ यही चीज़ है कि मेरी जान, मेन क्वेश्चन और सवाल ही इस चीज़ का है। मैं कैमरे ते ही नहीं हाँ,
ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਿਕਚਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵੀ ਅਨਨੋਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਡੀ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੂੰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢਿੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਬੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇਸ ਆਈਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਮ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਮਸ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਦਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ठीक है, लेकिन ये मत भूलो रब वेख रहे, छीनने वाले से उन्हें क्या, देने वाला ज़्यादा ताकतवर है। मुझे इन चीज़ों से परवाह नहीं होती, लेकिन दुख ज़रूर होता है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बंदे हैं। आज तक किसी से हसद तो किया नहीं हमने भी इसको कॉइन क्यों पड़ गया, मैं नहीं पढ़े। हसद करना होता किसी को तो गालियाँ दे के आगे आ जाते भाई, ठीक है, किसी की टीसी करके आ जाते, किसी को बुरा भला बोल के आ जाते, 10 साल मेहनत ना करते अपनी, फिर समझ गए। तो ये बंदा बातें इस तरह की तभी करता है जब वो इस चीज़ से गुजरता है। ये कोई परपेट बातें नहीं होती, या कोई बंदा को लिख के नहीं आता। ये बंदा अपने दुख बयान करता है, अपनी ज़िंदगी जो वो गुजार रहा होता है ना, वो बयान कर रहा होता है। समझ आ गई है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। ठीक है, वो कौन सा दोस्त है भाई जो बंदा किसी की मजबूरी के साथ खेले। दोस्त तो वो होता है जो मजबूरी में किसी का साथ दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेरी, लिहाजा कि किसी के साथ किसी बंदे को इस तरह का नहीं करना। जो दुश्मन भी जितने भी हैं, मैं तो उसको भी यही कहूँगा, जो नस्ली दुश्मन है उनको ये करना चाहिए, उनको मुकाबला करना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है। मैदान में अगर आपके पास दुश्मन नहीं है मुकाबला करने के लिए, तो आप फिर बुज़दिल हैं, आप फिर वो आपके अंदर इंसानियत या आपके अंदर गैरत का खून नहीं है, आप बुज़दिल हैं। अपने दुश्मनों को बंद करवा दें तो खुद बोले हम बहुत बड़े पैंच हैं, वो पैंच नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। आपका दुश्मन भी मैदान में होना चाहिए और ख़ुद भी मैदान में हो, तो तब पता चलता है कि मैदान का बादशाह कौन है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ 35-40 ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, समझ गए। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, आज भी बता दूं, कल बता दूं, मैंने पहले भी 36 दफ़ा बताई है, ठीक है।
میں پہلے زیرو تھا، ابھی بھی زیرو ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو میں زیرو اور مائنس میں ہی دیکھتا ہوں، یہ میری بات یاد رکھیں۔ میرے پاس یہ 9,000 لوگ ہیں، 900 بھی رہ جائیں گے نا، تو جب تک میرے اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے مجھے ملتا رہے گا، چاہے میں کسی روڑی پہ جا کے لائی بیٹھ جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی بیٹھ جاؤں۔ لیکن آپ کو اس طرح حرکت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے رزق کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بھی وہی رب رزق دے رہا ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ بس یہ بین شین کا ایک سین نہیں ہے، بین یہ سین تو میں پچھلے 1.5 سال 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آئی ڈی بین ہونے کا دکھ نہیں ہوتا، مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو اتنا حسد کیوں ہے، آپ اپنے رب سے کیوں جنگ کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ کی ونڈ ہوتی ہے، اودی تقسیم دے ہوتے تانوں کیوں تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، اودی تقسیم دے ہوتے تانوں کس وجہ سے تکلیف ہوندی ہے؟ ہوں اسی تہاڈے نال لڑن لگ پیے بھی آپ کو رب نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کیوں دے دی ہے، آپ اس مقام پہ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ آپ کے اندر ابلٹی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے پڑھائی لکھائی کی ہوگی اپنے زمانے میں، آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادھر تک پہنچایا ہے۔ تو ماڑا بندہ کو آ جائے اتنے تک تو پھر وہ سارے لتاں کھچن لگ پہ نے، ایک ایک بندہ رل کے لتاں کھچن لگ پہ، نہیں اس کو نہیں آگے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہوتی نہیں ہیں بیسیکلی۔ اب تو اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ خود پہ بھی یقین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کسی کو میری بات بری لگے یا اچھی لگے، دوست تو دوست رہ گئے، تو مجھے اپنے آپ پہ خود پہ بھی یقین نہیں ہے اب کہ میں خود کے ساتھ نہ دھوکہ کر جوں گی، جنون بات ہے، سمجھ گئے؟ اتنا کہ بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سکرین پہ بیٹھنا آسان ہے میری جان، اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے بڑے بندوں کے سکرین کے اوپر آگے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں بھی ہے نا فیمس ہو گئے ہیں تو بس پیسے آ گئے ہیں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہر چیز میں نے پہلے ہی بولا تھا پیسہ نہیں ہے، لیکن پیسہ لائف میں ضروری ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے آپ کو بہت ساری مصیبتیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کرنا پڑتی ہے، فیم کو یوز کرنا آنا چاہیے، فیم آ جائے گا 1,00,000 دشمن بن جائیں گے آپ کے، اس چیزوں فیس کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ دوست کیڑا یار کیڑا، تہاڈا سجن کون ہے دشمن کون ہے، نال دی کچھ چ بیٹھا دشمن بھی تہاڈا سجن ہو سکتا ہے، نال دی کچھ چ بیٹھا یار بھی تہاڈا دشمن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دشمناں بھی تہاڈا کوئی سجن بیٹھا ہو سکتا ہے دشمن ہے لیکن وہ دل دشمن نہیں ہوئے گا تہاڈے واسطے، تے تہاڈا یار کوئی نال بیٹھا ہوئے گا، ہو سکتا ہے تہاڈا دشمن ہوئے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا دی سمجھ جڑی ہے نا، جنہ چر تہاڈے نال ہوئے گا نہیں اونی دیر تسی نہیں سمجھو گے انہاں چیزاں نوں، لہذا فی الحال جڑا تہاڈا کام ہے نا وہ یہ تسی اپنا بس اللہ تے بلیو کر کے کام کری جاؤ، جو تہاڈا نظام ہے جو تہاڈا سسٹم ہے چلدا رہے گا، بس کیڑا رولا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ دنیا کا نظام ہے چلتا ہی رہنا چودھری، یہ نہیں بند ہونا کسی کے کہن تے، نہ کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر خامی ہوگی بھائی، ہم اپنی وجہ سے ادھر تک آئے ہوں گے، ہمارے اندر کوئی غلطی ہم نے کی ہوگی لائف میں، دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے مان لی باتیں آپ لوگوں کی بھی مان لی، تو پھر اگر ہماری آئی ڈی بین ہوتی ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بیان کیا ہم نے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا، ہم نے شکر نہیں ہے اس بات پہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس دی ہے کہ اس طرح کا کام کسی بندے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اپنے لالچ میں آ کے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی میرا یار ہے، چاہے میرا کوئی سجن ہے، چاہے میرا کوئی دشمن ہے۔ اب آئی ڈی بین دی سیدھی کسی کی ایجنسی میں نہیں ہے تو یہ بین کیوں نہیں ہو رہی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو چل بھی اس سے پرانی رہی ہے،
ये सोचने वाली बात है ना भाई। बाकी चलता रहेगा सारा सिस्टम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ते इनू कंटिन्यू करिए या ना करिए तुसीं मैनूं दसना है। इनू कंटिन्यू एजेंसी च नहीं है, डायरैक्ट ही आपां टिकटॉक दे नाल करके वेखना है या की करना है, तुसीं मैनूं दसना है। जे नहीं करना तां भी दस दिओ, जे करना है तो फिर तां भी दस दिओ, आपां करके चेक कर लेंगे। ये तो पिछले 15 दिन तो चल रही है आईडी, जो एजेंसी जाना नाल ही बैन हो जावीदा। जिस टाइम एजेंसी वाली आईडी लवी दी है, आईडी बाद ही लवी दी है, भैन दी सिर्फ सॉरी टू से हर शे पहला शार्ट हो जाती है भी अज गई कल गई, पता नहीं किहड़ी एजेंसी ऐसा ज्वाइन कर ली भी जी साड़ी। हुण देखो मैंने एक गल दसो, इसमें एजेंसी वाले का भी कोई कसूर नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। एजेंसी क्यों बंदे को ऐड करती है कि चल साडा होस्ट साडे कोल आएगा, उन्हें भी फायदा सानू भी फायदा है। मेरी एजेंसी का कोई कसूर नहीं है जिसमें मैं हूँ। रिपोर्ट तो दूसरी एजेंसी मारेगी ना, मेरी एजेंसी मैनू रिपोर्ट क्यों मारेगी दसो ना। उन्होंने तो फायदा हो रहा है तो वो होस्ट में भी फायदा हो रहा है। सोचने वाली गल है ना। तो जे जिस कमरे 'च असीं बैठे हुए हैं उस कमरे वाले बंदे नूं कुट्टण लग पई है, नहीं भी तू सानू पनाह क्यों दी है ना भाई, एक मिसाल है, तू सानू अपने कोल क्यों रखिया है, गलत गल है, समझ गए हो। जिस एजेंसी में मैं हूँ उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। रिपोर्ट तो दूसरी एजेंसी मारेगी भी उनके पास क्यों है, फलाने के पास क्यों है, टिंगने के पास क्यों है। इसमें नुकसान किसका होता है, होस्ट का। नुकसान किसका होता है भाई, मेरा ही नुकसान होना है। थोड़ी तो आपस जंग लग गई है, मैं किसी को डिक्लेयर नहीं कर रहा फलाने ने रिपोर्ट मारी होगी फलाने ने, मुझे क्या पता किसने मारी होगी रिपोर्ट। ते भाईजान करो करने हैं, देखो करते रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी यार मैनू दुख बड़ा होंदा जी जानवर जी गल है, मैं तुहानूं की दसां सारियां गल्लां जवानों, समझ गए। अच्छा मैं उन्होंने एक गल होर भी करनी है, वो पोडरी किते बट की टेंड कर दी है, काले किते उहदे वीडियो पा दी है, जट के साथ तमीज़ से बात करो। यार मेरी गल सुनो, यार दोस्त ने जिहड़े हुंदे ने ना, यार दोस्त वो असीं भी इंज ही आपस च गलबात करी दी है। ये यार दोस्त ने भी लिमिट रख के गल करनी होंदी तो फिर वो यारी नहीं होंदी। जिन्हें जिन्हें भी लाइए प्राइवेट करो, अच्छी गल नहीं है। दोस्त यार मैं असीं फोन तो हट के एक दूजे ने गाल बनने ना, तो अच्छी गल नहीं है। को फिर दुख लगता है ना भी आपां नूं उहदा बंदा कोई इंज करे तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी, अच्छी गल नहीं है। तो यारी दोस्ती जिहड़ी हुंदी है ना वो अच्छी चीज़ होंदी है, तो उहदे नाल कोई बंदा ना ज्यादती जुती ना करो। वीडियो शूडियो जिन्हें लाई डिलीट करो। एक दो तो दोस्त ने अपने भैन दी सी उहनां नाल भी आपां इंज करांगे तो गलत गल है। या तो तुसीं कोई मैसेज कीता होए तुहाडी गल ना मन्ने तो फिर तुसीं मैनूं दसना यार सामने ऐसे कहा था उसने बात नहीं मानी थी हिंद